Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. غادي نشوفوا l'orthographe. La marque du pluriel. La marque du pluriel هي العلامة ديال الجمع. Ce que je sais, observe les noms. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Comment le sais-tu? غادي نشوفوا هاد لي مون نقولوا est-ce qu'ils sont au singulier ou au pluriel؟ واش في المفرد ولا في الجمع وباش عرفناهم؟ بحال مثلا les exercices. هذا c'est un nom au pluriel. باش عرفناه؟ عنده le déterminant les وعنده un s à la fin. D'accord? عنده s du pluriel. هذه هي la marque du pluriel اللي غنهضروا عليها اليوم. العلامة الجمع هي s. Des activités. هذا aussi au pluriel. Des terrains. C'est un mot au pluriel. 3 vélos. 3 يعني كتدل على أكثر من واحد. 3 ديال الدراجات. Il est au pluriel. Des camarades. أصدقاء. في الجمع. Deux cadeaux. كنشوفوا هنا deux cadeaux. هذا aussi c'est un mot au pluriel. شنو عنده la marque du pluriel خدا x. D'accord? غادي نقولوا les noms sont au pluriel. D'accord? باش عرفناهم ils prennent un s ou x à la fin. Les noms sont au pluriel car ils prennent un s et x à la fin. Et les déterminants au pluriel. D'accord? يعني عندنا les déterminants في pluriel 3 des 2 les وعندنا كنشوفوا les noms prennent un s ou x. Je réfléchis et je manipule. Lis le texte. On décore les mains et les pieds de la mariée avec du henné. نزين أيادي وأرجل العروسة بالحناء. Puis la mariée boit du thé et mange des gâteaux. من بعد العروسة تأكل الشاي تشرب الشاي وتأكل الحلويات avec les invités مع المدعوين. Ensuite elle va dans sa chambre يعني كتمشي لا chambre ديالها pour changer de vêtements باش كتبدل الملابس ديالها et se recoiffer les cheveux وكتعاود تصايب الشعر ديالها. Souligne les noms au pluriel. Que remarques-tu à la fin de ces noms? نسطروا على الكلمات اللي في الجمع. عندنا les mains, les pieds, des gâteaux, les invités, deux vêtements et les cheveux. هادو كلمات في الجمع. Ces noms sont au pluriel. Que remarques-tu à la fin de ces noms? شنو كتلاحظ في النهاية في الآخر ديال هاد الكلمات هادو؟ شنو كتلاحظ؟ كنلاحظوا كاين s كاين x كاين s كاين s كاين x. On remarque à la fin de ces noms le s et le x ديال البلوريال. D'accord? هادشي اللي غادي نقولوا. On remarque à la fin de ces noms le s ou le x. مرة كنشوفوا x مرة s. Quelle est la marque du pluriel? شنو هي العلامة ديال الجمع؟ هي s ou x. La marque du pluriel, c'est X ou S. Ce que j'ai appris, complète la règle avec nom, termine au pluriel. On forme généralement يعني كنكونوا le pluriel d'un nom. D'accord? يعني باش كنحصلوا على الجمع ديال واحد الكلمة شنو كنديروا؟ en ajoutant un S à la fin du nom. يعني في الآخر ديال الاسم كنزيدو s باش كنحصلو على البلوريال. Exemple, un mari, des maris. هنا un mari au singulier, des maris pluriel. درنا le déterminant في البلوريال وزدنا s. Les noms اللي كينتهيو qui se terminent أسماء اللي كينتهيو par O يعني AU كتقرا O et O prennent un X بحال كيما شفنا gâteau. D'accord? Cadeau prennent un X au pluriel بحال un chapeau, des chapeaux, un cadeau,
des cadeaux. Gâteau, des gâteaux. D'accord? المهم جميع الكلمات اللي كيتسالاو ب EAU ولا ب AU prennent un X au pluriel. Je vérifie mes acquis. Barre le nom qui ne convient pas. يعني غادي تشطب على الكلمة الغير المناسبة. Le soir, les invités ولا invités. شنو غادي نخليو؟ عندنا les invités يعني في الجمع غادي نضربو على هذا invité في singulier. Le soir, les invités prennent le dîner ensemble. يعني les invités هما الضيوف تعشاو مجموعين. Ils mangent un délicieux tagine au pruneau et un couscous. يعني خداو تعشاو واحد الطاجين بالبرقوق والكسكس. Les légumes ولا les légumes. هنا عندنا le déterminant au pluriel. Le nom doit prendre un S. Donc غادي نشطبوا على légumes singulier. Les légumes sont bien cuits. يعني الخضار طيبة مزيان. Et les pruneaux bien sucrés. يعني والبرقوق يعني مزيان حلو معسل. Les pruneaux. قلنا les noms qui se terminent en E AU prennent un X في البلوريال. Donc les pruneaux غنضربو على هذه ونخليو اللي عندها X. Écris un déterminant devant chaque nom. La pièce. pièce شنو كنقولوا لها؟ la pièce ولا une pièce. بجوجهم صالحين. une pièce. إما déterminant défini ولا indéfini. babouche. les babouches. ولا des babouches. fête. une fête. D'accord? mari. mari كنشوفوا هنا les maris عنده S. غنديرو les maris. شنو عندنا هنا؟ convive. convive هما الضيوف. شنو غادي نديرو؟ les convives ou bien des convives. المهم يكون لو ديترمينون في البلوريال. درتي لي ولا دي بجوجهم صحاحين. mariage. le mariage singulier. cadeau. des cadeaux. عنده X ديال البلوريال غنديرو لو ديترمينون او بلوريال. gâteau نديرو دي gâteaux ولا les gâteaux حتى هي عندها X ديال البلوريال. invité يعني المدعوين. les invités ou bien des invités. d'accord. هكا نكونوا سالينا لي ديترمينون ديالنا وسالينا لا لوسون. على بروشين ان شاء الله.